आज्ञा आज रानी बर्थडे आम भाई मैंने सब सेलिब्रेट करछु आसुना तो कौन हो जाए एडी आसुना तो पछुरी हो जी एटा केमि जळाओ ए बोलो किसे फुटिबो आको छोटटा को लगा आगे मोमबत्तीटा लगा तो उता कर दली से कोन हम देखे हां से जड़ले ये लगी नहीं आगे से लगा ए वो मत डर मार किछ नहीं भात भात उदा मिलर किछ फुटे फुट नहीं किछ ए हैप्पी बर्थडे बंद हे गेला हसी मन से फुकी करियो ना हां हैप्पी बर्थडे रानी हैप्पी बर्थडे रानी मो हाथ अधा कट्टी कौन हैप्पी बर्थडे कौन केक काट किछ नहीं देखो हमें पहले बड़ा जे ताको दबो रा पड़छो बड़ा में अरे एटा में खुशकी गला नहीं से हला ठीक जवना तो सब फुसफुस रत्ना मजे क्या बागा बंद तमा ठाकुर नांदी ना ठाकुर नहीं हम ठाकुर खाइ दे बेला से दे से बेला से कर आई सुनो तो अरे मेरे की कैरेक्टर कोन पळेला कोन फूल फूल के तोड़ देला अरे नानी को देखा ताखु आसे एमिति देखौनु तो आर बटे करू आर बटे कर देखा आ देखो हैप्पी बर्थडे रानी मो समस्त को कहतिली आज संध्यारे पूरा स्पेशल मोर बर्थडे विश हो बोली आज समस्त अछंती मोर बड़ भाई माने अछंती आ मोर पूरा बेस्ट फ्रेंड माने सब अछंती हमर एटी भोजी भी होची आज सबे केक कटा भोजी रे कोन होची रे बड़ा सुंदर केक मो पे आनथिले आउ एटा भी देखो एटा स्पेशल लेची कारगिल कारगिल जुद्ध कारगिल जुद्ध से जुद्ध करे को जीवा काली बसागे ओके हाउ मो एटा आउ टिके काटी दे एटा को बढ़िया सिस्टम रे काटला तो रखिला तो मोर काटी कुटी की थोइ देला आगे दे हां अरे सब मिसी मासी दादा दादा ना दिना रा जो ना हां हम दउची टी समस्त को ए वीडियो करछे खाइ तेरे खा आउ जने भाई बुलु आछो बुले 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 दी तो उठी कर आ तो देखो रे मुई तो मुंह देखौनु खा सब खा बुले 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 अरे आसा आउ जने के बुले। आसा तो आबे तू गया ए डाको टिके हां से आछो डाको डाको ये रे रंजीत डाको डाको सुन खा डाको ये मायवती आसी माय बती ओ माया मैं पीस दे दे मायवती आस एटा वीडियो होची बा ये छोड़ गोटे गोटे केक के दे एटा पीस केक दियो तमे 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 निजे गोटे काटी खाते तमे निजे गोटे काटी खाते जेड छुरी डाउन छुरी डाउन मोरा निया निया एटा गोटे गिनारे दउनो से खाइबो ना खंडा धरि की काटू गोटे गिये दियो अच्छा दे दो रो दे दो अच्छी एटा प्लेट रे देखु दियो ए डोची नहीं ए यून प्लेट दे दे आछि हैं तमरा आजि जन्मदिन हां अरे ये कर कोन जागा हबा हां धारी नहीं दिया या कर नहीं हाथ रे जीवा ए एते बड़ पत्तर थाली आटा नष्ट आ एटी हमर रोसई होची एटी एटी देसी चिकन हबो आळू होईची ता भितरे भात बसची बसु कटा कटी होउची ता मोर बोला छोट छोट पीस कर चुंगड़ चुंगड़ पीस कर आ कोन कहबो दिने हा 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 ये कारगिल जुद्ध करे को जिबा मो पाई नंगा फूल तोड़ा कोटे लेके आईची काली सकाळ आमे जिबू ए जो बाटिया अंचल जिबू बाटिया को आर मोर से कहला मो फूल तोड़ा दे के संबोधन करती अबे तो कारगिल जने सफल होपल लेके जीबू भाई टिके एटा फुसकी गला रे हेलो हां भाई ए फिनिश कर दुई फिनिश मैं आप बोले गोटे चलती तो फिर
जी पीस कर दबा ना कि ନା ନା ଏଇଟା ପୁରା କାଟିଦେ। 3 ଲାଇନ୍ କାଟି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସକାଳେ ସ୍ପେଶିଆଲ କେକ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୋକମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଆଉ କାର୍ଗିଲର ଫୁଲତଡ଼ା ଦେଖ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିଛି ଏ ଫୁଲତଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିକି ବେହୋସ ଏଇଟା ଏମିତି କଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଇଆଡୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବ ସେ ମାତ୍ର କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ଘର ସବୁ ଯାଉ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲି ତମେ ତମକୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଲୋକ ସବୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଏ ମାଇଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଥାଅ ହେଲା ହେଲା ଆରେ ଇଏ ଖାଇଲା ନା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତ କେକ୍ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦବ ଖାଇବାକୁ ହେଲା ଖାଇବ ହେଲା କହ୍ନେଇ କହ୍ନେଇ ବଢିଆ କି କହ୍ନେଇ ଖାଉଛି ଆରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତମେ କୁକୁଡ଼ା କାନ୍ଦିଲା ଟିକେ ନାଲି ପାଣି ହସିବା କଥା ନା ନାଇଁ ହସିବା କଥା ନା ଆମର ତ ରାନୀ ଗଣିଛୁ ରାନୀ ଆମର ଆଉଛୁ ସେ ମା ଆରେ ନା ମୁଁ ପୁରା ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଗାଁକୁ ଦେଖୁଛ ସକାଳୁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଆସିଲେ ଆମର ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଭୋଜି ଭୋଜି କରି ଖାଇଲୁ ଆଉ ଖାଇକିରି ମୁଁ ଗଲି ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଆସିଲି ଏବେ ମଟନ କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଘରେ କୋଉଠି ଆଜିଟି ଆଜି ନା କୋଉଠି ଆଜି ଆଜି ମଟନ କରିଥିଲି ଯୋଉ କେତେବେଳେ ଦହି ପକାଅ ମୁଁ ମଟନ ଆଣିକି ଅନେଇଲା 2 ଦିନ ହବ ଆଣିକି ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖିଛି ମିଳିବନି ବୋଲି ଆଜି ବାତ୍ୟାରେ ନା ନା ମିଳିବ ବାପୁଜୀ ନ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି ମଟନ କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲେ କହିଦେବେ ନେଇ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମିଳିବନି ବୋଲି କାଳେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ସେ ଯୋଉ କାଲାମିଆ ନୁହଁ କିଏ କାଲାମିଆ ଭେନାସିଂ ସାଇଟ୍ ରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କିଛି ଆସିଥିଲେ ଘରେ ରୋଷେଇଟା ଆମେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସବୁ ଭୋଜି ଭୋଜି କରି ଖାଇଲୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲି ମଟନ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ନେଇକି ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇକି ଏଇ ଲାଇନି ନଉଛି ବା ପିଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି କେକ୍ ଖାଇଦିଅ ଏ କେକ୍ ଟା ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆର ମୋର କାଲି ଯିବୁ ଆକୁ ଚିହ୍ନି ତ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ରଡ ରୋଷେଇଆ ମୁହଁଟା ଦେଖାଉନି ରଡ ରୋଷେଇଆ ହବ ଏ ଦେଶୀ ଚିକେନଟା ପାଇଁ କଷା କଷି ହେଇଛି ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣଟା ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଚିକେନ ଯୋଉ ବଡ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲି ହଁ ହଁ ଏଇଥିରେ କୁଆଡେ ନା ଏଇଟା କଞ୍ଚାଟା ସେଦିନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଚିକେନ ସେ ଚିକେନ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦିଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମ ନେମ୍ ଟିକେ ଲାଇଭରେ କୁହ ସ୍ୱାଗତି କ'ଣ ଲେଖେଇଛି ସ୍ୱାଗତିକା ଜେନା ହଁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଦେଶକୁ ଭିଡ଼ି ଚାଲ ବୋଲ ଏଡି ଏ ମାନ୍ୟଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ନିଏ କେକ୍ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ କେକ୍ ଟିକେ ଖାଅ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଳ ଏ ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ କ'ଣ ହେଲା ଲୋକ କ'ଣ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ରେ ବାପା ଏ ଗାଁରୁ ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ରୋଡ କାଟିକି ଏ ଶଳା ସଇଲା କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ସଇଲା ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଟି ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଆରେ ଏଇ କହ୍ନେଇ ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେଇଦେ ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବା କଟା ହଁ ଆସିବ ସେ ଯୋଉ ପିସ୍ କରି କଟା ହେଇଛି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ସେ ତ ଆଇଲେନି ଆଉ ଓକେ ବାଏ ଆମର ଏବେ ଭୋଜି ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବାଏ ବାଏ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଲାଇଭ୍ ପୁରା ଫିନିଶ କରିଦେ